बसी स्नान नित्य कर्म कले तर्पणादि सारी पर्वते बसिले स्वादु फल खची आनी हनु नहीं देला निश्चंते भजन कले कौशल्यंक बोला हनु को बलंती पुणी प्रभु रघुबीरा बिलंका को चाहि थाओ पवन कुमार मायावी असुर से ही अटंती पामर न जानी गुपत आसी करंती समर शुणी बिलंका को चाहि देले हनुमान कला खंड प्राय दिशई गगन हनु बोले सुने दिशे कला कहीं पाई मायावी असुर की गुपत आसई यह शुणी आकाश को चाहिए श्रीराम असुर को चिन्ह पारी प्रभु रघुनान हनु को बइले निश्चय अटे असुर संभाली जुझरे बाबू पवन कुमार यह शुणी हनुमंत शून्य रे देला चाही कहू कहू असुर जे शून्य रु खसिला प्रचंड पर्वते पाटी विस्तारिला देखिला पर्वत पर अछंती श्रीराम संगत अछि वीर हनुमान देखि ताकू कपभरे गरज असुर बइला पिताଙ୍କୁ किंपा माइलु महर मोहिना विरत्य सप्त श्रीरार कुमार आदि दुही कि मु पठाइबी जम घर श्रीराम बइले किंपा हेउछु छन्न पिता संगे भेट कराइबी आज दिन यह शुणी से असुर कप पर जली हनुमंत सह पर्वत दे लागिली दंते पाड़ी न छिंडाइला गिरिवर पर्वत पड़िला जाई असुर गर्भर राम हनु सहित रे गर्भरे पड़िले श्रवण बाटरे हनु बाहर होइले देखिला श्री रामचंद्र नाहांती सेठारे पर्वत सह राम छंती गर्भरे राम को न देखी हनु विकल होइला नासा बाटे पुणी दैत्य गर्भरे पशिला गर्भ खजी हनुमान राम को पाइला श्रवण दुआरे पुणी बाहर होइला श्री राम को घेनी हनु पड़िला उड़िला शून्य रे दरांडईना भी दैत्य खजई भूमि रे विचारे मु राम बानर को कली नाश पितार शत्रु को मारी रखी बिकिरती एबे मुई स्वर्ग पूरा भांगी बही जाई देवता को आनिबी मु गर्भरे पुराई एते बोली दत्त वीर उठिला गगने असुर को देखी भय कले देव गणे डाकिले कर रक्षा कर आए रघुबीर आज यही स्वर्ग को भांगिला असुर देवतांकु निश्चय असुर गिळिब जेबे रक्षा न करिब आहे राघव हनुमंत बोले सुन प्रभु रघुनाथ स्वर्गपुर को एबे धाइला दैत यह शुणी चाहिए जे कदंड धारण काय विस्तारी असुर करई गमन यह देखी रघुनाथ महाकप कले धनु धरी राम स्वर्ग पथ निरदिले सरवृष्टि कले देव जानकी रमण शेषर घटिला जाई आकाश भुवन सात ताल बहल रे एक बंध हेला प्रतापी असुर वीर जाई न पारिला सरबंध देखी तथ्य मन विचारिला केहू आसी गगन रे बाट निरधिला लेउटी चाहिला दत्य अछंती श्रीराम धनु धरी अनुक्षणे बिंदुछंती बा
गगन रे उड़ुआछि पवन कुमार देखि ताकु धाइला से प्रतापी असुर काया विस्तारिला दत्त सतुरी जजना ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହନୁମାନ ରାମ ରାମ ବୋଲି ମନେ ସୁମରଣା କଲା 30 ଯୋଜନ ଯାଏ କାୟା ବିସ୍ତାରିଲା ଦୁଇ ବୀର ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଧରାଧରି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଦେଖି ରତ୍ନାକର ଭୟ ହେଲେ ଥର ହର ଡାକିଲେ କ ମତେ ରକ୍ଷା କର କୌଶଲ୍ୟା କୁମାର ବେନି ବୀର ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଘର ଯୁଝ ଜଳ ମତେ କଲେ ହନୁକୁ ଧରିଣ ସେହି ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର କଳେ ପିଡ଼ି ଧରି ବେଗ ଉଡ଼ିଲା ଶୂନ୍ୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଲା କଧାଇ ଦେଖିଣ କଦଣ୍ଡଧର ପ୍ରଭୁର ଗୋସାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ବାଣ କପେ ବିନ୍ଧିଲେ ରାଘବ ପାଟି ବିସ୍ତାରିଣ ଗିଳି ଦେଲା ସେ ଦାନବ ତାହା ଦେଖି କପ କଲେ ପ୍ରଭୁର ଗୁମାଣି ପୁଣି ସହସ୍ରେକ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲେ କଟାଣି ଅସୁର ଉପରେ ପଡ଼ି ସର ହେଲା ଚୂର ପାଶୁପତ ବାଣ ପିଉଣି ବାନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତିଳ ଚେପା ପରମାଣେ ଅଙ୍ଗେ ନ ଭେଦିଲା ଉବୁଡ଼ିଣ ବାଣ ସବୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଜାଳ ବଳି ବାଣ ପିନ୍ଧିଲେ କର ଗୁବୀର ହାବଡ଼ା ନାର ଚକପେ କଲେ କ ପ୍ରହାର ଅସୁର ଅଙ୍ଗରେ ବାଣ ପଡ଼ିଲା କ ଯାଇ ସେ ଆଘାତେ ଦତ୍ତ ବୀର ପଡ଼ିଲା ଗୁମାଇ ହନୁମନ୍ତକୁ ଆକର୍ଷି ବୀର ବଳେ ଧରିଥିଲା ଉଶ୍ୱାସ ପାଇଣ ହନୁ ବାହାର ହୋଇଲା ଅସୁର ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସେ ହନୁମନ୍ତ ଘଡ଼ିକର ଚେତନା ସେ ପାଇନ ଦଇତ ମାରିଣ ବସିଲା ପୁଣି ହନୁକୁ ଅସୁର ଦରାଣ୍ଡି ଧଇଲା ଅସୁରକୁ ହନୁ ବୀର ମହାଘର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତହିଁ ବୀର ବେନି ପଦାଘାତ ଦଲ ଦଲ ହୋଇଲା ମେଦନି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ମାନ ପାରୁଷରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ଲାଗି ସବୁ ଧୂଳି ହୋଇଗଲା ଗର୍ଜନ୍ତି ଗର୍ଜନ୍ତି ଘର ଧୁନି ସେ କରନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କ ତ ଗର୍ଜନ ନାଦେ କମ୍ପେ ବସୁମତି ଦେଖିନ ସେ ଭୟ କଲେ ରଘୁକୁଳ